क्यों बना रहे हैं। आँखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यार नबी से मिला दे, मुझको प्यार नबी से मिला दे। लेके तलवार फारूक घर से, लेके तलवार फारूक घर से, खत्म करने चले थे नबी को, खत्म करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यार नबी से मिला दे, मुझको प्यार नबी से मिला दे। तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले हबशी, हंस के बोले बिलाले हबशी। मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का। बेहया चाहे जितनी सजा दे, बेहया चाहे जितनी सजा दे, मेरी आँखें तरसती हैं या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सर सो, जगराज को ताज तुरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना। अलबहरु लावल मौजू तागा, मंदे का सो तूफान होश रुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना। लम याति अनफियत शूम सुखा का तुम है गे सुए पाक है अब रे करम, है गे सुए पाक है अब रे करम। बरसन हा रे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लम याति बस खामाए खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग
میرا ارشاد اہیبا نعت ایک تھا، ارشاد اہیبا نعت ایک تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، میں رب کا دیکھوں کلام آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا۔ وہ ہے مزمل، وہ ہے مدثر، وہ ہے مزمل، وہ ہے مدثر، وہی ہے کہا وہی ہے کامل، جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، انہی کی زلفوں کا نام آیا۔ رب سے ملے ہیں خزانے سارے، رب سے ملے ہیں خزانے سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے۔ میرے نبی کے لیے تو رب سے، میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھے کوثر کا جام آیا۔ کونو مقام بعد زہدا، کونو مقام بعد زہدا، سارے رسولوں کے مقتدا، نہ کوئی انسا معصوم ہوگا، نہ کوئی انسا معصوم ہوگا، نہ انسا کوئی امام آیا۔ نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، میں رب کا دیکھوں کلام آیا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah. Oh Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this please, Allahu Allah. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کھاتے ہیں سبھی آقا کا صدقہ میرے گھر میں ہے انہیں کی بدولت سبھی زندہ میرے گھر میں اور آقا دم سے ہے اجالا میرے گھر میں آقا ہی کے دم سے ہے اجالا میرے گھر میں نہیں آئے
جو اندھیرا میرے گھر میں مشکل بھی تو مشکل میں ہے مشکل سے پریشان مشکل بھی تو مشکل میں ہے مشکل سے پریشان مشکل بھی تو مشکل میں ہے مشکل سے پریشان ہے اس میں محمد کا جو نسخہ میرے گھر میں مر جائے اخیل سے میں پھر لاش کو سکے مر جائے عقیل ایسے میں پھر لاش کو سکے ساتھ اپنے لے جانے اسے آنا میرے گھر میں کھاتے ہیں سبھی آقا کا صدقہ میرے گھر میں لا الہ الا اللہ Multiple ministries are working. कोरोना से सबसे बड़ी जंग 1200 रिपोर्टर 20 चैनल और 15 भाषाएं हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया नेटवर्क 18 ग्रुप भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क अखबार हुआ ठप आउटडोर हुआ बेकार टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार जल्दी कीजिए कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर Yeah.
खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मिलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को, नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। आपको निराला वो जीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो करेगा जुलाओ, मिलगाहें झुकाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी आदमी संवरते हुए आईना देखता है डरते हुए। नई तो है नहीं ये रस्म भी पुरानी है, तेरी नमूद में जालिम कोई कहानी है। हर एक लफ्ज मुकम्मल किताब कर देता, जिसे वो छू के गुजरता गुलाब कर देता। और मैं बीवी आँख से पढ़ता उसी की तहरीरें, खुदा के नाम अगर इंतसाब कर देता। कोरोना के दौर में न्यूज़ 18 उर्दू की बड़ी पहल ऑनलाइन मुशायरा कारवाने सुखन। देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप।